се телефон плюси яхе падаркаакош катя якамо се телефон як бура гирифтагиян. Телефони Redmi Note 14 нархоша ба шумо гам мезанам. Телефони Realme C72 ва телефони игравои Poco X7 Pro 12 ба 512 гаш якамо харидорӣ кардагиай. Redmi Note 14 нархаш аз 17000 рубл сар мешавад. Телефони Realme C75 дизайнша ба шумо нишон метем. Нархи телефон ай 12500 рубл дар магазини Realphone сар мешавад. Плюси ин телефон хубиш дар чия ки телефони арзонакай неги дарани обда هیچ نمیشود در برف در بارون در لوبوی پگودا این تلفن استفاده میکنی و تلفن پوکو X7 Pro را شهر از ابزار کنم ایرا همه تو میدونید چه تلفنای نرخ تلفن در مغازین ریالفون 26500 روبل سر میشود این باشه 512 گشه اینه که یک بورا سه تا پدرکم میگن اکانت نرخ نواد خیلی یک در مغازین ریالفون ساز با کدام مقصد ارزان قیمت نرمالی باشه که ارزای نغز استفاده کنی برو اومد ایا پدرکش یا تا барсетка сумка наушники калони хоко یک تا наушники хоко یک تا دیگه барсетка кашилок روزای نغز استفاده کنی که بچه‌ها چی گفتن بیا یا نه یا او اکا بیام بگیرم بهترین تلفن نه با نرخ دست تو نه کدام طرف اومده نکرد بعد مسکو آدرسای ما مترو بوتورسکا торговый центр зелёный магазини Realphone